جس کے اوپر سب لوگوں کا نظر ہے. یہ لوگ محبت کرتے ہیں کس سے؟ رحمت العالمین سے. تو آئلت محمد کا جو بینر لگانے سے وقت کا حکومت آبجیکشن کیا, FIR کیا, اس کے خلاف میں بولوں گا چوکی ہے بھائی. یہ بہت ہی ارجنٹ میں یہ میٹنگ کو بلایا گیا, پروٹیسٹ جلوس کو بلایا گیا ہے. وہ اسٹیج کا انتظام نہیں ہے. میں گزارش کروں گا کہ چوکی کے اوپر میں کسی غریب کا چوکی ہے ٹوٹے نہیں, کیونکہ
हमारा इस्लाम, हमारे मज़हब किसी को तकलीफ देने का काम नहीं सिखाता। हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे और हम लोग अपना सबूत देने के लिए आए हैं कि हम लोग आशिके रसूल हैं, आशिके रसूल थे और आशिके रसूल रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों और साथियों, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा खाकसार-ए-हिंद मिशन के जानिब से सैयद साहब आप तशरीफ रखें और भी हमारे उलमा इकराम आएंगे। ये जुलूस मोहम्मद ही है, ये किसी घर का शादी नहीं है जिसे कार्ड देकर बुलाया जाएगा। जिसे रसूल से मोहब्बत होगा, जिसे अल्लाह से मोहब्बत होगा, जिसे इस्लाम से मोहब्बत होगा, वो यहाँ पे अपने आप आएगा। ये मोहब्बत का सौदा है मेरे दोस्तों साथियों। ये किसी पार्टी का बैनर नहीं है, ये किसी पार्टी का बैनर नहीं है, किसी दादा दीदी का बुलाया जुलूस नहीं है, ये आशिक़े रसूल का बुलाया जुलूस है और ये आशिक़े रसूल का ही महफिल सजेगा इंशाअल्लाह। और ये जुलूस निकालने से पहले हम लोग अपने मरकजी अदारा मदरसा को 4 दिन से हम लोग ने टच में रखा। मदरसा को हम लोग ने कहा कि हम लोग जुलूस निकालना चाह रहे हैं, आप लोग जुलूस निकालो, हम लोग आपके साथ हैं। बहरहाल वो मदरसा के लोग, कमेटी के लोग जुलूस नहीं निकाल सके। उसके बाद जब हम लोगों को कल कंफर्म किया गया तो हम लोग दीवाने हैं, मस्ताने हैं। जब रसूल का बात आता है तो किसी का नहीं सुनते हम लोग। जहाँ नबी का बात आ जाए तो हमारा ईमान है, हमारे माँ कुर्बान, हमारे बाप कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे नस्ल कुर्बान, मगर दीन मोहम्मद का नाम रोशन कल भी था, आज भी है, इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी है, क्या हदीस है? एक मुसलमान के ऊपर अगर जुल्म होगा, दूसरा मुसलमान तकलीफ महसूस करेगा। जब यूपी में हुआ तो हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान तकलीफ में हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम लोग अपने जगह से मत नहीं रहेंगे। हम लोग खोखला दावा नहीं करते, हम लोग सच्चे मोहब्बत वाले हैं, रसूल वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, वली वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हम लोग खुद नसीबी है जो हम लोग ने 1,24,000 कौम और देश पैगम्बर में एक नबी को चुना गया। वो नबी का नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनके नाम पर अगर ऑब्जेक्शन होगा, क्या हम लोग खामोश रहेंगे? इसीलिए आज ये जुलूस को निकाला गया और ये जुलूस को हम लोग डीडी ऑफिस तक ले जाने का मांग रखे थे, मगर कल सीपी साहब और आईसी साहब हम लोगों से रिक्वेस्ट किए कि पूरे बंगाल में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा है, उस पूजा का लिहाज करते हुए, इज्जत करते हुए हम लोग ये जुलूस को छोटा किए, पूरी मस्जिद से लेकर मजली हट्टा तक यहाँ पे लाए हैं। बोलने का मकसद यह है, हम लोग हमारे इस्लाम में बताया गया है, जो देश में रहेंगे उस देश का कानून मान लेंगे। तो हम लोग कानून मानने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए तो आज जुलूस लेकर हम लोग यहाँ से आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो 25 लोगों को FIR किया गया, वो FIR हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाएंगे, ये आशिक़े रसूल का दावा है। आज पंजाब रोड में निकला है, कल हमारा मैदान में निकलेगा। तो आप लोग साथ देंगे तो हम लोग कल वादा किए, बड़ा बाबू से वादा किए, अगर अभी हम लोग पूजा की वजह से हम लोग मछली हट्टा बाजार में, पीवी मस्जिद से लेकर हम लोग मछली हट्टा बाजार में जुलूस को छुड़ा कर लेंगे, मगर ये आवाज बुलंद होगा। आइए आपके सोशल मीडिया के जरिए से
ہندوستان کے کونے کونے میں جائے گا، کونے کونے میں جائے گا۔ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا طاقت ہے، اس طاقت سے ہم لوگ اپنی آواز کو پورے ہندوستان میں نہیں پورے ورلڈ میں لے جائیں گے۔ اگر ایک مسلمان بھائی کے اوپر، ایک انسانیت کے اوپر میں ظلم ہوگا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے ہم لوگ پیغام دینے ہیں، کیا ہے ہم لوگ کا نعرہ؟ ایک نعرہ ہے انسانیت کا، انسان کا پیغام، انسان کا پیغام، انسانیت کا پیغام۔ آپ لوگ بھولے نہیں، نعرہ ایک ہے ہمارا، آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ یہ نعرہ ہمارا آپ کا نہیں ہے، یہ نعرہ کس کا ہے؟ انسانیت کا ہے، انسانیت کا پیغام کا ہے۔ بولے آئی لو محمد، انسانیت کا پیغام، انسانیت کا پیغام، انسانیت کا پیغام، انسانیت کا پیغام۔ تیرا میرا رشتہ کیا، 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 تیرا میرا رشتہ کیا۔ چلو زیادہ بات نہیں کرتے ہوئے میں سید صاحب، سید اقبال مظہری قبلہ صاحب یہاں پہ حاضر ہے، میں چاہوں گا وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہمارے ایمان کو تازہ کرے۔ سید آصف اقبال صاحب۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا یہ احتجاجی جلوس اور احتجاجی خطبہ اس لیے ہے کہ یو پی میں کانپور شہر میں آئی لو محمد ایک بینر پہ لکھنے پر وہاں کی ناکارہ پولیس، وہاں کی بے شرم پولیس، وہاں کی ناکارہ حکومت، یوگی حکومت، بی جے پی کی حکومت، وہاں کی دلال پولیس ہمارے مسلمان بھائیوں پر، عاشقان رسول پر تقریباً 25 لوگوں پر FIR کر کے انہوں نے اپنی بزدلی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہاں ٹیلا پارا میں ہم اور آپ مل کر اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئی لو محمد۔ آئی لو محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آئی لو محمد کا معنی ہے کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ ارے بولیے نا، آپ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں نا؟ تو رسول اللہ سے پیار کرنا یہ صرف یو پی کے مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنی قوم ہے، جتنے مذاہب ہیں، جتنے زبان کے لوگ ہیں، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ تمام لوگ مل کر اگر انسان ہے تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے آئی لو محمد۔ اور جو شیطان ہے اور جو شیطان کے پیروکار ہے وہ آئی لو محمد لکھنے اور بولنے والوں پر FIR اور کیس کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئی لو محمد صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق کہتی ہے آئی لو محمد، یا رسول اللہ، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا فیصلہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا إِلَى آخِرِهِ، یعنی تم اللہ اس کے رسول سے
اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنا پیار کرو، اتنی عقیدت کرو کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرو، اپنے مال سے زیادہ پیار کرو، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرو۔ یہی ایمان کی جان ہے، اور جو ایمان کی جان ہے ہم ان کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ یہیں ختم نہیں ہوگی۔ ہاوڑا سٹی پولیس کے لوگ یہاں موجود ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پوجا کے بعد آپ لوگوں کو ریلی نکالنے کی پرمیشن دیں گے، اور یہاں سے لے کر ہاوڑا میدان تک آپ لوگ ایک بڑا جلوس لے کر جائیے گا، اور اس کی اجازت ہوگی۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر پرمیشن ملے گا تو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تک یو پی کے ہمارے مسلمان بھائیوں پر سے کیس نہیں اٹھایا گیا، ہم اور آپ رکنے والے نہیں ہیں، احتجاج کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے جیل بھی جانا پڑے گا، اس کے لیے مار بھی کھانا پڑے گا، اس کے لیے سڑکوں پہ بھی اترنا پڑے گا، اس کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا، اس کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ بولیے اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو تمام لوگ مل کر ایک آواز ہو کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیجئے کہ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اب تمام لوگ مل کر دنیا والوں کو میرا رشتہ کیا، تیرا 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 میرا رشتہ کیا۔ I love Muhammad، I love Muhammad، I love Muhammad۔ نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، آسمان بھی سن لے، زمین بھی سن لے، آخر کی آمد، آخر کی آمد، اول کی آمد، اول کی آمد، یاروں کی آمد، سورہ کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، سراج کی آمد۔ ہم اٹھا کے بولے مانا چھوڑے، چل کر بولے I love محمد، I love محمد، I love محمد۔ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ انسانیت کا پیغام I love محمد، I love محمد۔ انسانیت کا پیغام انسانیت کا پیغام، انسانیت کا پیغام، انسانیت کا پیغام۔ ہم لوگوں کی وجہ سے یہ چوکی ٹوٹا ہے، الحمدللہ یہ قربانی جس کا چوکی ہے اللہ قبول کرے، بولے آمین۔ انشاءاللہ یہ چوکی کا دام مشن کی طرف سے عاشق رسول دیں گے۔ تو میں سید آصف اقبال صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے تقریر کو جاری رکھے، اور آنے والے جو پروگرام ہے یہ روکا گیا تھا، میں سید صاحب سے میں بولوں گا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے بیان کرے، اور ان کے آمد پہ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اکرام کی آمد، پڑا کے اکرام زندہ باد۔ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے،
जबीन शौक तेरे संग आस्था के लिए, और ये जान ले लो, ये जान ले लो, मगर दिल ना ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। और टिकिया पारा की आवाम और ये नौजवान, ये औरतें, ये बच्चे और टिकिया पारा के सुन्नी मुसलमान पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि यूपी की नाकारा पुलिस, यूपी की नाकारा हुकूमत, यूपी की बेशरम पुलिस अगर हमारे मुसलमान भाइयों से केस ना उठाए तो हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देने के लिए तैयार है और इसके लिए एहतजाज करने के लिए तैयार है और जमाने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे आँच आया तो हम अपनी इज्जत की क्या करेंगे? हम अपनी इज्जत, अपना जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपना माल, अपनी तिजारत, दुनिया की हर मखलूक रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये आई लव मोहम्मद का पैगाम सिर्फ हमारे दरमियान से नहीं, और ये सिर्फ 1500 साला इस्लामी तारीख से नहीं है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सबों ने कहा आई लव मोहम्मद। और इस्लामी तारीख में 1500 साला इस्लामी तारीख में जितने मुसलमान हैं और जिनके दिल में ईमान जिंदा है, सभी ने कहा आई लव मोहम्मद। और ये सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले जानवर कहते हैं आई लव मोहम्मद, दरिया में रहने वाली मछलियां कहती है आई लव मोहम्मद, आसमान पे रहने वाले फरिश्ते कहते हैं आई लव मोहम्मद, जमीन पे रहने वाली मखलूक कहती है आई लव मोहम्मद, ये सूरज कह रही है आई लव मोहम्मद, ये चांद कहता है आई लव मोहम्मद, ये हवाएं कहती है आई लव मोहम्मद, ये फिजाएं कहती है आई लव मोहम्मद। अलगर्ज के कायनात की हर मखलूक पूरी आवाज होकर, एक साथ होकर आवाज बुलंद कर रही है, या रसूल अल्लाह हम आपसे प्यार करते हैं आई लव मोहम्मद। और सिर्फ ये दुनिया की मखलूक नहीं बल्कि खुद खालिक कायनात मेरा अल्लाह कुरान में कह रहा है आई लव मोहम्मद। हम रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, हम रसूलुल्लाह से अकीदत रखते हैं और उनकी इज्जत पर, उनके नामूस पर, उनकी रिसालत पर, उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में हम अपना जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार है। बोलिए तैयार हैं? तैयार हैं? ये एहतजाज यहाँ से शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जब तक यूपी की नाकारा पुलिस और वहाँ की बेशरम हुकूमत हमारे मुसलमान भाइयों पर से अगर केस ना उठाए तो हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। और आज मछली हट्टा बाजार में खड़े हैं, कल हावड़ा मैदान तक हम लोग पहुंचेंगे और हावड़ा मैदान से लेकर जहां तक जाने की जरूरत पड़ेगी टिकियापाड़ा का नौजवान जाने के लिए तैयार है। बोलिए तैयार है? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। पूरा मजमा एक आवाज होकर हाथ उठाकर पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम दे दे कि या रसूल अल्लाह हम आपसे प्यार करते हैं और आई लव मोहम्मद बोलने वालों पर FIR हुआ है, केस हुआ है, तो हम वो केस अपने सीनों पर कबूल करने के लिए तैयार है, जेल भरने के लिए तैयार है। पूरा मजमा एक आवाज होकर ये नारा लगाए आई लव मोहम्मद। ये जो सैयद आसिफ इकबाल साहब ने कुरान हदीस की रोशनी में ये बात को आप लोगों के सामने रखा गया और आप लोगों को बुनियादी बात
बहुत ऐसे लोग जानते हैं, बहुत ऐसे लोग नहीं जानते हैं। जब सोशल मीडिया आता है, सवाल करता है, तो वो सिर्फ बोलता है कि आई लव मोहम्मद का हुआ, हम सुने नहीं है। हम लोग सुन के नहीं आए यहाँ पे, हम लोग जान कर आए। क्यों जान कर आए? जुल्म हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? नामे मोहम्मद पे हो रहा है, आशिके रसूल पर हो रहा है, ईमान पर हो रहा है, इस्लाम पर हो रहा है। इसीलिए हम लोग आए हैं। वो क्या है भाई? यूपी के शहर में सैयद नगर बोलकर एक गांव है, वहां पे 12 रबी अव्वल का 4 तारीख को, 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद का बैनर जब लगाया गया, वो बैनर को हटाया गया। किसके बोलने पर? योगी के पुलिस, योगी पे बोलने पर। और ये आप लोग जान रहे हैं, ये एफआईआर कोई हमारे हिंदू भाई नहीं की है। ये बात आपको जानना होगा। ये नफरत की राजनीति को मिटाना होगा। यूपी हो या बिहार हो या बंगाल हो, ये राजनीति हम लोग चलने नहीं देंगे। आप जानकारी हासिल करें। एफआईआर करने वाले कोई हमारा हिंदू भाई नहीं है। ये एफआईआर करने वाले योगी के पुलिस, क्या शर्मा नाम है उनका, वो किया है। आपको ऑन वीडियो बोल रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पूरे जानकारी लेकर बोल रहा हूँ। ये कोई हिंदू भाई नहीं, ये पुलिस 100 मोटो केस कर पहले 9 लोगों को एफआईआर में नाम डाला गया, फिर उसके बाद 15 लोगों को बिना नाम का डाल दिया गया भीड़ का हिस्सा समझ के। टोटल 24 एक लोगों के ऊपर में यूपी के पुलिस एफआईआर करता है। क्यों करता है? नफरत का राजनीति करना है, देश में नफरत फैलाना है। अरे आप नफरत फैलाए, हमारा काम है। हम जो नबी का कलमा पढ़ते हैं वो मोहब्बत वाले हैं, इसलिए हम लोग मोहब्बत से कहते हैं, हम लोग मोहब्बत से कहते हैं। अरे दोनों हाथ उठा के कहते हैं, दोनों हाथ उठा कर कहते हैं। अभी क्या हमारा ईमान है, हम लोग वोट चुनकर भी बोलते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हमारे यहाँ पे हमारे एक समाजी लोग जो हमारे दीनी अदारा हो, दीनी बात हो या समाजी बात हो, ये बड़ा बाबू भी कलम में बोले कि भाई टिकियापाड़ा में आप ही 2-4 आदमी हैं, जब देखो भिखारी बट्टा आप लोग हैं, भिखारी बट्टा है। जब होता है आप लोग रोड पर उतर जाते हैं। अगर आप डॉक्टर होते तो ये काम करते हैं। खाकसारा हिंद मिशन कितना अच्छा काम कर रहा, डॉक्टर का काम करता है, गरीबों का इलाज करवाता है। और आप लोग यही सब काम करते हैं। यूपी में हुआ, कब हुआ, नबी दिवस कब हुआ, खत्म हो गया, फिर आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम बोले सर ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो बोल रहे हैं, बड़ा बाबू सामने खड़े भी है। हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप मिचिल नहीं करेंगे। हम बोले अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका खतरा में आता है, कुछ खत्म होता है, नासिर खान लल्ला अपना नाम से लेटर हेड में लिख के दिया है, आप इसे जेल में भर दीजिएगा। हम जानते हैं, हम नबी को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले, अल्लाह रसूल को मानने वाले। हम कभी आतंक नहीं फैलाते, हम हमेशा मोहब्बत फैलाते हैं। आज भी जो लोग एफआईआर खाए, आई लव मोहम्मद के नाम पर खाए, आई लव मोहम्मद के नाम पर खाए, और आज भी हम लोग जुलूस जो निकाले आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बोलने का मकसद है, बोलने का मकसद है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे कलमा को भाइयों, मेरे बोलने का मतलब है टिकियापाड़ा में 4-5 लोगों को पहचान ले। बड़ा बाबू बोलते हैं ये 4-5 लोग हैं जो हर वक्त कुछ न कुछ अपना काम करते हैं, भिखारी बट्टा है। मगर आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी 4-5 लोगों को पहचान ले जो हमेशा जाकर पुलिस का तलुआ चाटते हैं, दादा दीदी का तलुआ चाटते हैं। अरे भाई तुम दादा दीदी को खुश करो, हम अल्लाह रसूल को खुश करेंगे, हम अल्लाह रसूल को खुश करेंगे। अगर तो किसको खुश करने के लिए आए, किसको खुश करने के लिए आए? अल्लाह रसूल को खुश करने के लिए। शायद कयामत के बाद हमारा भी नाम गुलामान है आशिक़े रसूल में आ जाए। इसीलिए ना भाई, इसीलिए ना हम लोग हैं कि आप लोग भिखारी बट्टा है, हम लोग भिखारी बट्टा है। हमारा संसार नहीं है, हमारा फैमिली नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, हम काम नहीं करते। क्या हमारा बस है?
تو یہ آپ لوگ پیسہ دیے یہ میٹنگ کرنے کے لیے جو مسجد مزار قبرستان کا پیسہ کھاتا ہے وہ لوگ جا کے فلم بازی کرتا ہے آپ لوگوں کا. تو ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے. آواز تو اٹھے گا, ہر چیز کے لیے اٹھے گا, ہر چیز کے لیے آواز اٹھانا ہوا. دوستوں ساتھیوں, ہم لوگ اسی لیے خاکسار ہند مشن کا نام نہیں دے رہے تھے. ہم لوگ نام صرف دے رہے تھے کس کے لیے, مدرسہ کو لایا جائے. ہم لوگ پولیٹیکل آدمی ہے, ہم لوگ سامنے آئیں گے تو بولے گا دیکھو پارٹی کو چمکانے کے لیے آئے. اللہ جانتا ہے ہم لوگ اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے آئے. آپ لوگ بھی آئے, ہم کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے. اللہ رسول کو یہاں پہ کس کا دم ہے جو اپنا فیملی نہیں چلا سکتا, جس کا گھر میں نہیں چلتا, وہ ٹکیا پاڑا کو سنبھالے گا. آج 2 پیسہ تمہارے پاس آ گیا, تم سوچتے ٹکیا پاڑا کو خرید لیں گے, نہیں خرید سکو گے, کیونکہ ٹکیا پاڑا میں عاشق رسول رہتے ہیں, غلامان اہل بیت رہتے ہیں. اس کا کام نہیں ہے, پھر مول ہے. کہ وہ بھی آ کے قانونی کو 2 بات بتائے. यूपी पुलिस शर्म करो, यूपी पुलिस शर्म करो, योगी पुलिस शर्म करो, बीजेपी पुलिस शर्म करो, हमारा पुलिस शर्म करो, दलाल पुलिस शर्म करो. शर्म नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब करो. यूपी पुलिस हाय हाय, यूपी पुलिस हाय हाय, पुलिस छी छी, पुलिस छी छी. नबी का नाम आए तो झूम लेते हैं, नबी का नाम आए तो झूम लेते हैं, और नबी का काम आए तो घूम लेते हैं. आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म में आज यहाँ क्यों खड़े हैं? हम लोगों को यहाँ खड़ा होना एक बहुत बड़ा मजबूरी है. अब मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि हम सच्चे आशिके रसूल हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हैं. अब जिसको जो करना है, जिसको बहकाना है, जिसको पुलिस को जो बोलना है कि कुछ लोग बेकार बाधा है, कुछ लोग का काम ही है कि ये सब निकालने का, तो उन लोगों को पब्लिक पहचानती है. और हम लोग इंशाअल्लाह ताला चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, एडवोकेट हो, पहले हम लोग अहले सुन्नत व जमात आशिके रसूल है, इस्लाम के मानने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं. और सारे जिंदगी हम लोग इंशाअल्लाह जब भी कहीं पर एहतजाज होगा हम लोग आवाज उठाएंगे, लब्बैक करेंगे और हम लोग यहाँ आएंगे. एक शर्मनाक बात यह है कि यूपी पुलिस आई लव मोहम्मद के नाम से चिढ़कर सुमोटो केस करता है. और एक फक्र की बात यह है कि हमारे बंगाल और हावड़ा पुलिस के लोग, हावड़ा पुलिस के महकमा जहां पर आज पूजा शुरू है वहां आई लव मोहम्मद करने का परमिशन दे रहे हैं. ये आधा घंटा के लिए हम लोग को करने दिया जा रहा है. इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जहां भी रहे संविधान के हिसाब से रहे. आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हम लोगों को यहाँ पर खड़ा होने का राइट दिया गया है. हम लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं. हाँ, कुछ बाधाएं हैं जिसको पुलिस को देखकर करना है, रास्ता की बात है पुलिस को देखकर करना है हम लोगों को, मगर हम लोगों को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम करने का हक भारत का संविधान दिया है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन करते रहेंगे और करते रहेंगे. किसी से डरना नहीं है. अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो एकदम नहीं डरो. आज आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास सारे हिंद के तरफ से जो एक टीम
मुबारक के लायक है कि इन लोगों ने आज एक टीम आज यहाँ जुमा के बाद निकाला, और आप लोग मुबारकबाद है कि आप लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब जब होगा इंशाअल्लाह हम लोग को आप यहाँ पाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और आप लोग भी हम लोग के साथ रहेंगे। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आने वाले का खुश नसीबी है, और जो नहीं आया वो अपने नसीब में जाके रोए। जब जुलूस मोहम्मद में जो नहीं निकलते हैं तो क्या है, क्या महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। ये मैं भी बोल सकता था, मगर जब हौलमा इकराम सैयद साहब बोलेंगे तो इनका बात पकड़ है और सही है, हक है। तो मैं रफीक भाई से कहूंगा तो बात करो। रफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टिकियापाड़ा के आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खाकसार हिंद के तहत जो हम लोगों का आइदाद मोहम्मद प्रोग्राम हम लोगों ने निकाला है, इसमें शामिल भी है। और मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं बीजेपी गवर्नमेंट को, खास करके यूपी के गवर्नमेंट को, कि तुम अपनी अपनी जेलों को इतना बढ़ा दो ताकि हम मुसलमानों को भरने के लिए तुम्हारे पास जगह कम हो जाएगा। तुम लोगों ने जो 26 को दिया है FIR, तुम लोग 26 करोड़ पे FIR लिखने के लिए तैयार हो जाओ। हम मुसलमान अपने मोहम्मद के नाम पे अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बात से, एक शेर से खत्म करता हूँ। गुलशन में सबा को खुशबू तेरी है, गुलशन में सबा को खुशबू तेरी है, बुलबुल की जुबां पर गुफ्तगू तेरी है, और रंग जलवा है मेरे मोहम्मद का, और रंग जलवा है मेरे मोहम्मद का, जिस फूल को सुनता हूँ वो तेरी है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक चचा का, इनका जज्बा था, इनका मोहब्बत था, नबी के नाम पर दो बात कहना था। मगर दोस्तों साथियों, और खास करके हमारे कलमा गो भाइयों, ये बात याद रखिए, ये मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग आइंदा आने वाले दिन में दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो या रजब का महीना हो, सब हम लोग मिलजुल कर करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। दुर्गा पूजा जैसे खत्म होगा, अगर FIR यूपी पुलिस वापस नहीं लेता है तो हम लोग इससे बड़ा जुलूस निकालेंगे। आप लोग साथ देंगे तो अल्लाह और रसूल गवाह है, आसमान और जमीन के ऊपर में, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, ये कौन बनाया? अल्लाह बनाया। ये तमाम अल्लाह का है। और अल्लाह क्या वादा किए, क्या फरमाते हैं? अगर नबी ना होता तो ना ये आसमान होता, ना ये जमीन होता, ना ये चांद होता, ना ये सूरज होता, ना ये हवा होता, ना ये गर्मी होता, ना हम होते, ना आप होते, कुछ ना होता। अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ ना होता। ये कौन बोल रहे? अल्लाह बोल रहे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं देते हुए आप लोगों को मैं फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए से बताऊंगा, नेक्स्ट डेट पूजा के बाद हम लोग जुलूस मोहम्मदी के शक्ल में आज सब एक होकर, कोई बड़ा छोटा नहीं, इस्लाम सिखाता है कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक, सब एक, मेरा रब है, सब है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए महमूद खान से भी गुजारिश करूंगा तो बात बोले। काफी देर से आप लोग खड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपको एक वाकया जहनसी करा दूं आपकी, ताकि आपको याद रहे, लोगों को पहचानने में आसानी हो। इससे पहले वक़्फ़ का मामला यही हुआ था। यही कुछ लोगों ने वादा किया था कि मैं अपने दीन और इस्लाम के लिए गर्दन कटा दूंगा, लेकिन अफसोस दूसरा दिन वो थाना में चमचागिरी करता रहा। दलाली करते हुए हम लोगों के ऊपर पुलिस को चढ़ाया था। ऐसे लोगों को याद रखना, याद रखना ऐसे लोगों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ है कि हावड़ा सिटी पुलिस में चाहे जिस वक्त भी, जिस साल भी हो, जो भी ओसी आते हैं वो हमको समझते हैं, हमें जानते हैं कि हम हक की बात करते हैं और इस्लाम की बात करते हैं।
اس لیے کبھی بھی ہاوڑا سٹی پولیس نے ہم لوگوں کو ایسا نہیں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. ہمیشہ بادھائیں دی گئی ہے. جہاں تک ہم لوگ حافظ اللہ موڑ تک جانے کا کوشش کر رہے تھے یا ڈیمانڈ کر رہے تھے, وہ لوگ پوجا کی وجہ سے, چونکہ آگے میں 2-3 پنڈال ہے, بی ماں جی سے یہاں تک کا پرمیشن ملا. اس کے بعد فوراً بعد پوجا کے فوراً بعد اگر 28 لوگ جو اریسٹ ہوئے ہیں ان کو رہائی نہیں ملتی ہے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اور اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں یہاں سے ہم لوگ ڈی ایم آفس تک جائیں گے, ایک ڈیپوٹیشن دیں گے اور یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری سرکار ویسٹ بنگال کی سرکار بھی وہاں یہ ڈیمانڈ کرے کہ ان مسلمانوں کو چھوڑا جائے. میں اس بات کو کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ابھی تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی لوگ اپنا مشورہ پیش کرنا چاہتے ہیں آئندہ جلوس کے لیے تو آپ وہ اپنا مشورہ پیش کر سکتے ہیں. اگر نہیں, اگر آپ لوگ اس میں مطمئن ہیں تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آصین کی آمد, ناصر کی آمد, سراج کی آمد, قیوم کی آمد, رحمان کی آمد, رحمین کی آمد, آمد رسول, آمد رسول, انسانیت کا پیغام, انسانیت کا پیغام. تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا. اس پروگرام کو ہم لوگ دعا سید آصف صاحب سے میں گزارش کروں گا بھائی ادب سے کہ وہ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. یا اللہ, ہم تمامی لوگوں نے مل کر یہاں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں, محبت میں احتجاجی جلوس لے کر یہاں جمع ہوئے اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئی لو محمد لکھے ہوئے بینر کی وجہ سے ان لوگوں پر FIR کیا گیا. ہم تمامی مسلمان مل کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یو پی کی ناکارہ پولیس, یو پی کی بے شرم پولیس کو زیر کر دے اور ان مسلمان بھائیوں کو رہا کر دے, اور ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بھی تازہ کر دے اور اس کی روشنی سے ہمارے سینوں کو بھر دے, اور ہمارے جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, ان تمام مسلمان بھائیوں کی اور جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں پوری عالم انسانیت پر اپنا خاص فضل فرما, اور جو پروگرامات لے کر ہم لوگوں نے آگے قدم بڑھایا ہے ان تمام پروگرامات کو اپنے فضل سے کامیابی عطا فرما, اور جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے ان سبوں پر اپنا خاص فضل فرما, اور ہماری زندگی میں, ہمارے سینوں میں ہمارے لیے عشق محبت کا نشان عطا فرما دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جینا مرنا سکھا دے اور ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک لا الہ الا انت. آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیں گے, جلوس لے کر گھر جائیں گے. کوئی بھی کیلا بغان پار مت کیجیے گا, کیونکہ جب سٹی پولیس ہم لوگ کا کوآپریٹ کیا ہے ہم لوگ بھی سٹی پولیس کا کوآپریٹ کریں گے, اور ہم لوگ